Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا تمارين رائعة. تلاميذ سنة الرابعة ابتدائي تساعدهم على التحضير بشكل أفضل لاختبار الفصل الأول. إذا فلنبدأ على بركة الله. السؤال الأول يقول classe les noms suivants dans le tableau. صنف الأسماء التالية في الجدول. لأن هنا قائمة من الأسماء المطلوب تصنيفها في هذا الجدول. لدينا le nom propre, le nom commun. في الدرس شرحنا هذا بالتفصيل. قلنا بأن le nom propre هو اسم العلم، يعني أسماء الأشخاص، أسماء البلدان، يبدأ دائما ب une majuscule. le nom commun هو اسم الأشياء، تكون من le déterminant plus nom. الاسم الأول هو ماجد. ماجد هو اسم ولد، كذلك يبدأ ب une majuscule. Donc c'est un nom, très bien, c'est un nom propre. ماجد. ثم le magasin. هنا le magasin كلمة تتكون من كلمتين. le الذي هو un déterminant, c'est un article défini, و magasin. Donc c'est un nom commun. Le magasin. ثم باتنا. باتنا. من نلاحظه هو أن هذا الاسم يبدأ ب une majuscule. باتنا هو اسم مدينة. Donc باتنا c'est un nom propre. ثم منى. منى كذلك هو اسم فتاة يبدأ دائما ب une majuscule, donc c'est un nom propre. منى. ثم la mosquée. la mosquée كذلك هو اسم يتكون من un déterminant plus nom, donc c'est un nom commun. la mosquée. المسجد. التمرين الثاني complète par et ou et، يعني أكمل ب et le verbe être أو et la conjonction de coordination. في اللغة العربية حرف عطف بمعنى و. لدينا هنا il est heureux، donc هل نكتب et le verbe être أو et la conjonction de coordination. هنا il c'est le sujet، هو الفاعل. الفاعل يحتاج إلى فعل، donc on va mettre et le verbe être. نقول il est heureux، est. أو قلت لكم نستبدل et ب et. إذا بقيت الجملة لديها معنى فإن بالفعل ما يجب أن نضعه هو le verbe être. donc نقول il était heureux. était بمعنى كان. قلنا بأن était هو le verbe être conjugué à l'imparfait. D'accord? était. Il était heureux. هو كان سعيدا. donc الجملة صحيحة. donc بالفعل ما يجب وضعه هنا c'est le verbe être et est. الجملة الموالية j'aime papa et maman. أحب أبي أمي. donc ici on a je, c'est le sujet, الفاعل c'est le pronom personnel je. aime c'est le verbe. donc لدينا هنا الفعل، هنا لا يمكن أن نضع فعلا مصرفا آخر في نفس الجملة، donc on va mettre et. كذلك يمكن أن نقول أو أن نحاول أن نستبدل et ب et. نقول j'aime papa et maman، جملة ليس لها معنى، donc لا يمكن أن نضع le verbe être وإنما et. كذلك بابا هو اسم، maman هو اسم. قلنا بأن et يجمع بين كلمتين من نفس الطبيعة. deux noms de la même nature ou bien deux mots de la même nature، يعني فعلين
اسمين صفتين. d'accord. Papa c'est un nom, maman c'est un nom, donc on va mettre et la conjonction de coordination. الجملة الموالية منال est la cousine de Mina. منال قريبة مينا. donc هنا منال c'est le sujet. قلنا بأن le sujet يحتاج إلى الفعل نضع est أو نقول منال était la cousine de Mina يعني منال كانت قريبة لينا. donc la phrase est juste, donc on va mettre le verbe être. التمرين الموالي je réécris les phrases et je mets les noms soulignés au féminin. يعني أعيد كتابة الجمل وأحول الكلمة المسطرة إلى المؤنث. donc إسحاق est le voisin de أمين. إسحاق هو جار أمين. الآن منيا est de أمين. لدينا le voisin. donc المطلوب هنا هو أن نحول le voisin إلى المؤنث. donc ماذا نقول؟ très bien. donc قلت دائما نبدأ le déterminant. هنا لدينا le يخص le masculin singulier. في المؤنث نقول la. الآن voisin نقول le voisin la. très bien. نضيف فقط le e في الأخير. نكتب الكلمة كما هي ونضيف le e في الأخير. منيا est la voisine de أمين. منيا هي جارة أمين. ثم il est marchand de légumes. هو بائع الخضار. الآن elle c'est féminin. donc الكلمة التي يجب أن نحولها هي marchand. نقول il est marchand. elle est. très bien. كذلك نضيف le e marchande. نضيف le e في الأخير. elle est marchande de légumes. ثم الجملة الأخيرة نادير est le coiffeur du quartier. نادير هو حلاق الحي. نادية الآن نادية est du quartier لأن هنا الكلمة التي يجب تحويلها هي le coiffeur. donc le يصبح لا. الآن coiffeur. ماذا قلنا في الدرس؟ قلنا بأن كل الكلمات التي تنتهي ب er au masculin في المؤنث نحذف er ونستبدله ب très bien ب az. نقول la coiffeuse du quartier. نادية هي حلاقة الحي. التمرين الموالي je complète les phrases suivantes par. أكمل الجمل التالية ب mon, ton, ça. donc هذه الكلمات رأيناها كذلك خلال الدرس. قلنا بأنها تدعى les déterminants possessifs. هي أدوات الملكية. الجملة الأولى هي tu as un frère. لديك أخ. c'est frère. donc كيف نقول؟ قلنا بأن avec tu نستخدم ta أو ton. إذا كان الاسم مذكر نستخدم ton. إذا كان مؤنث نستخدم ta. لأن هنا frère c'est masculin مذكر. donc نقول c'est très bien c'est ton frère. لديك أخ هو أخوك. donc c'est ton frère. j'ai un ami. لدي صديق. الآن لدينا هنا je. avec je نستخدم ما أو mon. إذا كان الاسم مؤنث نقول ما. إذا كان مذكر نستخدم mon. هنا لدينا mon. donc نقول j'ai un ami c'est mon ami. هنا ami c'est masculin مذكر. ثم elle a une poupée. elle avec elle نستخدم ça أو son. poupée c'est féminin donc نستخدم ça. elle a une poupée c'est sa poupée. لديها دمية هي دميتها. ننتقل إلى التمرين الأخير وهو الأهم في هذا الفيديو ويجيب على
الأسئلة المطروحة بكثرة من طرف التلاميذ يتعلق لا conjugaison. السؤال يقول je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. أصرف الأفعال بين قوسين في زمن الحاضر. لأن هنا عدة جمل تخص le verbe être et le verbe avoir. طبعا رأيناه في الدرس. الآن الكثير من التلاميذ استطاعوا أن يحفظوا هذه الأفعال مع كل الضمائر je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. طبعا هذا هو le verbe être. Le verbe avoir كذلك j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. استطاعوا أن يحفظوه نطقا وكتابة. المشكل هو أنهم إذا وجدوا un pronom personnel مثل je, tu, il, elle إلى آخره فإنهم يستطيعون تصريف الأفعال بكل سهولة. أما إذا وجدوا مكان le pronom personnel اسما آخر فإن تصريف الفعل يكون صعبا عليهم. اليوم في هذا الفيديو حاولت أن أتطرق إلى معظم الحالات التي يمكن أن تأتي في التمرين أو في الاختبار وذلك لتسهيل الموضوع للتلميذ. الجملة الأولى هنا لدينا je. قلنا c'est un pronom personnel. الفعل الذي يجب تصريفه هو le verbe être. ثم en quatrième année primaire. Donc avec je ماذا نقول؟ Très bien نقول je suis. S U I S. Je suis en quatrième année primaire. أنا في السنة الرابعة ابتدائي. الآن tu. Avec tu دائما le verbe être ماذا نقول؟ Très bien نقول tu es. Tu es. هذا فيما يخص les pronoms personnels je et tu. هذه النقطة سهلة تماما. الآن مع il. إذا وجدنا le pronom personnel il دائما le verbe être نعلم جيدا بأننا سنضع est. Il est gentil. هو طيب. ثم الآن إذا وجدنا l'élève هو التلميذ. هنا ماذا أضع أو كيف أصرف le verbe être؟ l'élève le verbe être absent غائب. donc كيف أقول؟ أولا نحاول أن نستبدل le sujet. هنا هذه الكلمات هي les sujets هي الفاعل. بماذا يمكن أن أستبدل هذه الكلمة؟ في رأسي فقط لا أكتبها بالطبع. donc l'élève أستبدله ب très bien ب il au singulier. donc أقول il est أضع est. الآن إذا كان le sujet عبارة عن un nom propre عن اسم شخص ما مثال إسحاق. إسحاق هو اسم ولد. donc أستطيع أن أستبدله ب très bien ب il كذلك. دائما أقول إسحاق est absent هو غائب. ثم الآن le quartier لأن هنا un nom commun déterminant plus nom. دائما le verbe être لأنه هنا propre. donc le quartier بماذا أستطيع أن أستبدله كذلك؟ très bien ب il. le quartier هو الحي donc هو ضمير الغائب. نقول il دائما il est. d'accord. donc كل هذه الحالات نصرف le verbe être بنفس الطريقة دائما est لأن كل هذه الحالات يمكننا أن نستبدل le sujet ب le pronom personnel il. d'accord. سواء كان اسم شخص أو un nom commun. donc nom propre ou bien nom commun. هذا فيما يخص le pronom personnel il. الآن le pronom personnel elle. نقول elle le verbe être timide خجولة. donc elle très bien elle est. ثم الآن في مكان le pronom personnel لدينا اسم بنت. دائما نقول est très bien لأنه يمكن أن نستبدل اسم ب elle ب هي. donc نقول
أسماء est timide. الآن la voiture لأن هنا أسماء c'est un nom propre. La voiture c'est un nom commun. Déterminant plus nom. الفعل دائما هو le verbe être. La voiture يمكن أن نستبدله بالسيارة. Donc هي. Donc si elle نقول la voiture est دائما. La voiture est noire. السيارة سوداء. Donc هذا فيما يخص le pronom personnel elle. الآن ننتقل إلى حالة أخرى. nous. Le verbe ici c'est le verbe avoir. نقول nous. Très bien, nous avons. Nous avons. Nous avons un travail à faire. لدينا عمل لنقوم به. ثم toi et moi. Toi et moi ما معناه؟ أنت وأنا. Donc c'est nous دائما. Donc toi et moi. Nous دائما le verbe avoir. نقول nous avons. Nous avons un travail à faire. ثم مع vous الآن. Et le verbe c'est le verbe avoir. Donc نقول vous. Vous avez. أنتم أو أنتن. Vous avez une belle maison. لديكم منزل جميل. ثم الآن نسيم et toi. نسيم et toi. نسيم وأنت. Donc c'est vous. Vous. Le verbe c'est toujours le verbe avoir. نقول نسيم et toi. Vous avez. Très bien. Vous avez une belle maison. ثم الآن ضمير آخر وهو il au pluriel. Il avec S. Le verbe c'est le verbe avoir. دائما الجملة هي avoir une belle maison. Donc avec il ماذا نقول؟ Ils ont. Ils ont une belle maison. لديهم منزل جميل. ثم نسيم et أمين. نسيم وأمين ماذا نقول؟ Donc نحاول أن نستبدلهما بأن pronom personnel لكي يسهل علينا تصريف هذا الفعل. نسيم وأمين يمكن أن نستبدله بالضمير. Très bien بهم. Donc il avec S. Ils ont. Donc نسيم et أمين ont. D'accord. أتمنى أن تكونوا قد فهمتوا. ثم الآن نسيم et أسماء. نسيم et أمين. هنا لدينا ولدين ذكرين. هنا لدينا نسيم et أسماء. Donc ولد وبنت. Le verbe c'est toujours le verbe avoir. نفس الجملة. نقول نسيم et أسماء. بماذا يمكن أن نستبدلهما؟ Très bien. نستبدلهما ب il avec S. نقول نسيم أسماء ont. دائما. الجملة الموالية لاحظوا معي. نسيم أسماء et لميا. Le verbe c'est toujours le verbe avoir. Une belle maison. Donc نسيم وأسماء ولميا. Donc بنتين وولد واحد. أو عندما يكون لدينا ولد واحد ومجموعة من البنات فإنه le pronom personnel الذي نستخدمه هو دائما le pronom personnel il au pluriel. لأن toujours الذكر يغلب الأنثى. إذا كان لدينا ولد واحد في مجموعة من البنات الضمير الذي نستخدمه هو il وليس elle avec S. D'accord. نسيم أسماء إلمية ont. هنا إذا أردنا أو طلب منك استبدال نسيم أسماء لمية في التمرين فإنك ستضع il avec S وليس elle. نواصل. Mes voisins. Le verbe avoir une belle maison. الآن mes voisins. Mais هو le déterminant possessif au pluriel. هو ضمير الملكية في الجمع. Donc mes voisins جيراني. Donc le verbe c'est avoir. ماذا نقول؟ Très bien. دائما نقول ont. لأن mes voisins يمكن أن نستبدله ب il avec S دائما. il هم جيراني نستبدله بهم. Donc c'est il avec S نقول ils ont une belle maison. الجملة الموالية
Les enfants, le verbe c'est avoir, beaucoup de jouets. Donc, les enfants, c'est un nom commun. Déterminant plus nom. C'est pluriel. Donc, يمكن أن نستبدله في رأسنا فقط كما قلت لكم ب très bien ب il avec s دائما. Donc, نقول les enfants ont beaucoup de jouets. الأطفال لديهم الكثير من الألعاب. ثم كذلك les magasins c'est un nom commun déterminant plus nom. Le verbe ici c'est le verbe être. Donc les magasins يمكن أن نستبدله ب نفس الشيء ب il au pluriel كذلك. Les magasins qu'on a le verbe c'est être donc نقول les magasins très bien sont. Les magasins sont fermés. المحلات مغلقة. ثم الآن ننتقل إلى le pronom personnel elle avec s. Dena le verbe être dans la chambre. Donc avec elle ماذا نقول؟ Très bien نقول elles sont. Elles sont dans la chambre. هن في الغرفة. الآن Rima et sa sœur, le verbe être, dans la chambre. Rima wa أختها. يمكن أن نستبدله ب elle avec s. Très bien. ب elle avec s. Donc نقول elles sont. Donc Rima et sa sœur sont dans la chambre. الآن les filles. Les filles c'est un nom commun. C'est féminin pluriel. Donc يمكن أن نستبدله ب elle toujours. نقول les filles sont dans la chambre. الفتيات في الغرفة. ثم آخر جملة وآخر حالة les fenêtres c'est un nom commun déterminant plus nom. C'est féminin نقول une fenêtre pluriel لأنه لدينا هنا le s. Donc les fenêtres le verbe c'est le verbe être jaune. ماذا نقول؟ Très bien les fenêtres sont. وهذا هو الخطأ الشائع عند التلاميذ عند كتابة التعبير الكتابي. Le toit est rouge, la façade est orange, la porte est verte. يقولون les fenêtres est jaune. Alors que les fenêtres c'est pluriel. Donc لا نقول les fenêtres est jaune وإنما les fenêtres sont jaunes لأنه يمكن أن نستبدل les fenêtres ب elles avec s. نقول elles sont. Donc les fenêtres sont jaunes. وبالطبع jaune يكتب كذلك avec s لأن الصفة تتبع الموصوف. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. حاولت هنا أن أتطرق إلى كل الحالات التي يمكن أن يستضيفها التلميذ خلال التمارين أو الاختبارات. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. أشكركم على متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.